अस्सलाम वालेकुम जी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, अच्छे हालात में होंगे। मुझे यूके में इस वक़्त हो चुका है 1 साल, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके पे आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाए। एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं अपने 1 साल के सारे तजुर्बात, सारी जर्नी आप लोगों के सामने रख दूँ और वो वीडियो देख के आप लोग खुद असेस कर लें कि आप लोगों को 2025 में यूके आना है या नहीं आना। क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं, वो सारी कहीं न कहीं कोई ना कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट जब भी यूके में आता है, तो वो फ़ेस करता है। वो इन चीज़ों से रिलेट करता है। तो अगर आप लोग अभी तक पाकिस्तान में और तैयारी कर रहे हैं या इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, कहीं पे भी बैठे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं यूके आने की एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, या आप लोग अभी जनवरी इनटेक में यूके में आए हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आगे आने वाले 6 महीने, 1 साल में आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो जो गलतियाँ मैंने की, जो मिस्टेक्स मैंने की, ना पता होने की वजह से, गाइडेंस ना होने की वजह से, मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि इस वीडियो में वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वो चीज़ें क्लियर करूँ, ताकि आप लोग वो गलतियाँ ना करें, वो मिस्टेक्स ना करें और अपना वक़्त भी बचाएँ, अपने पैसे भी बचाएँ और बहुत सारी बाकी जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस से आप लोग बच सकते हैं, उनसे बचें। तो मेरे इस सफ़र का आगाज़ होता है 16 जनवरी 2024 को, जब मैं यूके में फर्स्ट टाइम लैंड करता हूँ हीथ्रो एयरपोर्ट पे। बड़े ख्वाब लेके, बड़े गोल्स दिमाग में लेके और बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें सोच के तो मैं यूके की धरती पे लैंड करता हूँ और एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ, फुल ऑफ एनर्जी, मैं पता नहीं दुनिया को पलट के दूसरी तरफ कर दूँगा। उस वक़्त डेफ़िनेटली एक उस लेवल की एनर्जी होती है, एक उस लेवल का आपका दिमाग चल रहा होता है कि आप कहते हो कि बस, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ अचीव करना था वो अब मैं आराम से कर लूँगा। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मार्का मार लिया। तो ये डेफ़िनेटली हर दूसरा इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी यूके में लैंड करता है, उसका माइंडसेट होता है, उसका दिमाग उस वक़्त इस तरीके से चल रहा होता है। ख़ैर, सबसे पहले आते हैं, जब यूके लैंड करते हैं, बाहर निकलते हैं, रात को बड़ा अच्छा लगता है। रोड्स देख के, यहाँ का एनवायरनमेंट देख के, मौसम देख के, सर्दी उस वक़्त शदीद थी, लेकिन उस वक़्त वो अपने जज़्बात की गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि सर्दी कुछ महसूस नहीं हुई। खैर, दूसरे दिन हम निकलते हैं, बाहर देखते हैं ज़रा माहौल, घूमते-फिरते हैं, रोड्स देखते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं, तो बड़ा एक अच्छा इंप्रेशन बनता है कि इतनी साफ-सुथरी रोड्स, वो तो हमने कभी देखी ही नहीं, क्योंकि हम तो पाकिस्तान से आ रहे हैं भई, जहाँ पे सफाई तो नामुमकिन सी चीज़ है। उसके अलावा ट्रैफ़िक देखते हैं तो सिग्नल्स फ़ॉलो हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, रूल्स के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। आपको रोड पे रास्ता देने के लिए गाड़ियाँ रुक रही हैं, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं और उसको रिलेट करते हैं सीधा जाके पाकिस्तान के साथ। देन उसके बाद फिर जब कोई चीज़ लेने जाते हैं, तो पाउंड देते हैं या 2 पाउंड देते हैं, तो सीधी-सीधी कैलकुलेशन मारते हैं उसकी पीकेआर में, कि भाई ये चीज़ 2 पाउंड की नहीं, ये ₹700 की है। यानी 350 का 1 पाउंड है, तो ये तो ₹700 की है। मैंने जो चीज़ ली है, ये 2 पाउंड में नहीं ली, मैंने ₹700 में ली है। तो ये मेंटालिटी होती है हर स्टूडेंट की। अच्छा-अच्छा करके 2-4 दिन, 6 दिन घूमते-फिरते हैं, टाउन जाते हैं। बर्मिंघम क्योंकि मैं आया था, तो यहाँ पे मैंने देखा देसी फूड्स वगैरह, वो सारा कुछ आराम सुकून से हर चीज़ मिल रही थी। अच्छा-अच्छा चल रहा था सारा कुछ, एन्जॉय कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, टाउन जा रहे थे, तो देख रहे थे कि यार यहाँ पे तो दुनिया ही डिफरेंट है। पाकिस्तान के साथ हर छोटे से छोटी चीज़ को हम कंपेयर कर रहे थे। हम देखते थे कि कोई रैपर है, कोई सिगरेट पी रहा है, तो उसने कोई सिगरेट का टोटा अगर फेंकना है, तो वो जाके डस्टबिन में फेंक रहा है, नीचे नहीं फेंक रहा। तो वो चीज़ें जो है ना, एक बड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन रखती हैं और बड़ा अच्छा लगता है यूके, बहुत अच्छा लगता है शुरू-शुरू में। ये बात है पहले 1 से 2 हफ्ते की। 1-2 हफ्ते के बाद होता है कि ठीक है, अच्छा घूम फिर लिया। अब आहिस्ता-आहिस्ता सोच शुरू हो जाती है कि यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करवा दी है, अब काम चाहिए, काम करेंगे तो आगे फ़ी पे करेंगे यूनिवर्सिटी की, पैसे आएँगे तो मंथली रेंट्स भी देंगे। किसी के पास भी आप रह रहे हैं, कोई आपका रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कुछ भी है, वो आपको कितना बर्दाश्त करेगा? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना। इस मुल्क में इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता और वो लोग भी मजबूर होते हैं तो वो नहीं कर सकते। फिर सोच आना शुरू होती है कि अब जॉब ढूँढने चलते हैं। अच्छा जी, निकल जाते हैं जॉब हंटिंग के लिए, बड़ी एनर्जी के साथ निकलते हैं। अपनी आस-पास जो हमारी हाई स्ट्रीट्स हैं, जो भी पाकिस्तानी हाई स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पे निकलते हैं और वन बाय वन जाके एक-एक शॉप पे पूछना शुरू करते हैं कि जॉब अवेलेबल है, जॉब अवेलेबल है। पहली 2, 4, 6 शॉप्स में जाके तो ज़रा शाइनेस फ़ील होती है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कभी काम किया ही नहीं इस तरह का कहीं, जॉब तो नहीं की। और मैं पाकिस्तान से आया था, एक वहाँ पे मैं एग्ज़ीक्यूटिव पोस्ट पे था, अपने ही एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर। तो मेरे अंडर 10-15 लोग काम कर रहे थे, मैं उनको मैनेज कर रहा था, तो मैंने तो इस तरह का कुछ किया ही नहीं, ना सोचा था कि ये चीज़ें जाके करनी पड़ेंगी। ख़ैर, जॉब्स ढूँढना शुरू करते हैं, वन बाय वन जाके, किसी जो है ना सुपरमार्केट में जा रहे हैं, किसी टेक अवे पे जा रहे हैं, किसी नॉर्मल सी शॉप पे जा रहे हैं, जितनी मोस्टली देसी देसी शॉप्स हैं हमारी, वहाँ पे हम जा रहे हैं, वन बाय वन जॉब्स का पूछने, भाई कोई जॉब है? भाई कोई जॉब है? भाई कोई जॉब है? पूछ रहे हैं और हर जगह से हमें आगे से धुतकारा जाता है। और ऐसे-ऐसे तरीके से धुतकारा जाता है कि वो मुँह ही नहीं लगाते भई।
میں وہ چیز سوچ کے بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ سین کیا ہے، مطلب کس دنیا میں آ گیا ہوں. میں تو وہاں پہ اچھا خاصا اسکلڈ آدمی تھا، کچھ نہ کچھ کام کر رہا تھا. میرا کام ڈفرینٹ ہے. میں یہاں پہ ہاتھ کا کام کرنے کے لیے پہلی بار ایک تو میں نے اپنے آپ کو کنونس کیا کہ میں کروں گا، کیونکہ کرنا پڑتا، آپشن ہی نہیں ہے. لیکن جناب یہ سچویشن ہے کہ جہاں پہ جا رہے ہیں آگے سے دھتکارا جا رہے ہیں، جہاں پہ جا رہے ہیں آگے سے دھتکارا جا رہا ہے. ایک دن، 2 دن، 3 دن، اسی طرح 3 4 دن گزرتے ہیں. ایک دن مجھے جوش چڑھتا ہے تو میں اکیلا نکل پڑتا ہوں. اسی طرح نکل کے جاتا ہوں تو 1 بائی 1 شاپس پہ 1 بائی 1 شاپس پہ. ایک کپڑوں والی شاپ ہے جہاں پہ انڈین اور پاکستانی انسٹچ کپڑے ہوتے ہیں. وہ ایک پٹھان بھائی ہیں ہمارے پشتون، ان کی شاپ ہے. ان سے میں بات چیت کرتا ہوں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جاب تو نہیں ہے. خیر میں کچھ نہ کچھ کر کرا کے جو میری سوشل میڈیا کی یا باقی مارکیٹنگ کی تھوڑی بہت سکلز ہیں وہ ان کو اپنا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. وہ تھوڑے امپریس ہوتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی کل سے آ جاؤ. ہم کل سے چلے جاتے ہیں. کرتے کراتے خیر وہاں پہ جاب ہو جاتی ہے. 2 دن ویکینڈ کا وہ کہہ کے ہمیں شروع کرواتے ہیں اور دین ہم وہاں پہ 5 دن کام کرتے ہیں. اور کام کرتے ہیں تو آپ لوگ سمجھ کے ہوں گے کہ وہ ہمیں کس ریٹ پہ کر رہے ہوں گے. جو پاکستان کا باٹا ریٹ یہاں پہ ہے میں کھل کے بتا نہیں سکتا، لیکن آپ لوگ سمجھ جائیں کہ جو باٹا ریٹ پاکستان کا یہاں پہ نارملی چلتا ہے، جو آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا. خیر یہ کرتے کراتے پیسے اتنے ہی بنتے ہیں کہ مر مرا کے کہیں جو جا کے جو ہے نا مشکل سے بمشکل ہمارا رینٹ پہ ہوتا ہے اور ہمارے کھانے پینے کے اخراجات اور یونیورسٹی آنا جانا جو ٹریولنگ کاسٹ ہے ہماری وہ پوری ہوتی ہے. اتنے ایک انکم ہو جاتی ہے تو چلو کچھ وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اتنا سہارا مل جاتا ہے. کرتے کراتے ایسے ہی فیبرری میں میری وہ جاب بنتی ہے. تو یہ تقریباً جو میں بتا رہا ہوں مجھے جاب ملتے ملتے بھی 3 4 ہفتے لگ گئے تھے. اب جب ہماری جاب ہو جاتی ہے فیبرری میں جاب پہ جاتے ہیں. اچھا فیبرری، مارچ، اپریل، مئی اسی طریقے سے جا رہے ہیں اور دین دماغ کہتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں اور میں کیوں کر رہا ہوں. میں مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ بندے کو اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یار اپنا آپ ویسٹ کر رہے ہو. اور اسی طریقے کا ہمارے ساتھ بھی شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو میں اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، میں تو اپنا آپ ویسٹ کر رہا ہوں، ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. دین ہم شروعات کرتے ہیں کوئی اور اچھی جاب ڈھونڈنے کی، یہاں سے بہتر کچھ چانس ملے ایسی کوئی جاب ڈھونڈنے کی. اسی دوران ایک ریفرنس سے مجھے ایک جاب آفر ہوتی ہے لنڈن میں اور کافی بڑے سپنے دکھائے جاتے ہیں، کافی سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں. اور انکم کا اگر آپ کہہ لیں تو وہ اچھی خاصی ہینڈسم اماؤنٹ اتنی بنتی ہے کہ جتنا شاید یہاں پہ جو برٹش سٹیزنز ہیں وہ بھی بمشکل کما پاتے ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے، ہم تو لٹو ہو جاتے ہیں کہ بھائی اتنی اچھی جاب ملے گی، ان فضولیات سے جان چھوٹے گی اور سو کر کے کچھ نہ کچھ جتنا بتایا جاتا ہے ہمیں جاب کی ڈسکرپشن میں اس کے مطابق وہ جاب کہیں نہ کہیں ہمارے پیشے کے ساتھ جو میری سکلز ہیں ان کے ساتھ لنکڈ ہے. میں کہتا ہوں جی یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، ہم تو کریں گے. ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بسم اللہ ہم تو کریں گے. اور یہ کر کرا کے ہماری جون میں ڈیل ڈن ہوتی ہے اور جولائی کے فرسٹ ویک میں یہاں سے میں لنڈن شفٹ ہو جاتا ہوں. اب یہاں سے میں لنڈن شفٹ ہوتا ہوں تو یہاں پہ جہاں 150 200 پاؤنڈ رینٹ بن رہا تھا مہینے کا، وہاں پہ 750 پاؤنڈ بن رہا ہے. لیکن اس میں ٹوسٹ یہ ہے کہ انکم اتنی اچھی ہے تو 750 بھی کچھ فیل نہیں ہو رہا کہ ٹھیک ہے بھائی یہ تو نکل ہی جائے گا. اچھا اس دوران میں نے ایک بات بتانا بھول گیا ہوں کہ میں نے گاڑی لے لی تھی اور میں نے یو کے کا ڈرائیونگ لائسنس بھی پاس کر لیا تھا. یو کے ڈرائیونگ لائسنس کی موٹیویشن مجھے آتے ساتھ تھی، میں نے تھیوری وغیرہ سب کچھ پاس کر لیا تھا اور میں اسی کے پیچھے پڑ گیا. ایک ٹرائی دی، دوسری دی، دونوں میں فیل ہوا، تھرڈ میں جا کے میں پاس ہو گیا. کیسے فیل ہوا، کیسے کلیئر کیا، کیا مسٹیکس تھی، اس پہ ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ لوگ وہاں سے بھی سیکھیں اور یو کے کا ڈرائیونگ لائسنس آسانی سے پاس کریں. ہر جون میں نے وہ کلیئر کیا تھا، گاڑی بھی میں نے لے لی تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ جولائی میں ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں. 750 پاؤنڈ ہمارے کمرے کا کرایہ ہے، وہ دیتے ہیں، وہاں پہ رہنا شروع کرتے ہیں. جو جاب ہے وہ بھائی صاحب اسپیشل ہمارے لیے ہمیں سکھانے کے لیے دبئی سے یو کے میں آتے ہیں. اور جاب کچھ اس طرح سے ہے کہ لنڈن کا جتنا بھی سارے آپریشنز ہیں وہ میری نگرانی میں ہوں گے، سب کچھ میں سنبھالوں گا، آفس بنائیں گے، بہت کچھ ہوگا وہاں پہ. اچھا خاصا ایک بڑا سیٹ اپ تھا، بڑا سین تھا. اور یہاں سے جتنا بھی سامان ہے اس نے ایکسپورٹ ہو کے جانا تھا دبئی، یو اے ای، اور وہاں پہ آگے جو ہے نا ان کا اپنا سین تھا. خیر وہ آتے ہیں یہاں پہ، ہم ان کو ریسیو کرتے ہیں ایئرپورٹ سے اور وہ ہمیں ٹریننگ دینے نکل پڑتے ہیں مارکیٹس میں. ہم ایسٹ لنڈن گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی الفرڈ جا رہے ہیں، کبھی ویلتھمسٹو جا رہے ہیں، کبھی پارکنگ جا رہے ہیں، کبھی کہیں تو کبھی کہیں. وہ ہم جو ہے نا گھوم پھر کے ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن 3 4 دن جب گزرتے ہیں، جب میں اس کام میں ان ہوتا ہوں، مجھے سمجھ آتی ہے کہ کام پراپرلی ہے کیا. کیونکہ
कॉल पे या फ़ोन पे और डिस्क्रिप्शन में तो बताया ही डिफरेंट गया था। मुझे समझ आती है कि नहीं बाबा, ये काम किया तो जो एक लालच है कि पैसे ज़्यादा आएँगे या जल्दी सेटिंग बन जाएगी, वो करते कराते आप जो है ना सेटिंग बनाने के चक्कर में हो सकता है इतना रिस्की काम है कि आप यूके से ही जाते रहो और सिर्फ जाते ना रहो, पता नहीं उसके साथ और को क्या क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है। बहुत सारे रिस्क उसमें इन्वॉल्व होते हैं और देन रिस्क हलाल है हराम है वो वाला एक कॉन्सेप्ट भी हमें याद आता है कि नहीं भैया ये काम नहीं करना। खैर मैं कर करा के वहाँ से एग्जिट लेना मुश्किल होता है, लेकिन मैं कर करा के उस बंदे को कहता हूँ कि भाई माजरत, जो भी मेरा नुकसान हुआ, जितना भी हुआ, जो आपका हुआ, व्हाटएवर जो भी सीन है, दोनों की तरफ से हुआ है। तो मेरी तरफ से माज़रत है, मैं वापस जाऊँगा, मुझे ये जॉब नहीं करनी। एक टफ़ डिसीज़न था वो, लेकिन उस सिचुएशन में अगर मैं ना लेता, तो पैसे तो शायद मैं बहुत कमा लेता, शॉर्ट टाइम में मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस पा लेता, लेकिन वो आर्ज़ी एक होती है ना आपकी कामयाबी, जिससे आपका दिल भी मुतमईन नहीं, जिससे आपका जो है ना दुनियावी मामलात भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं और जिससे आपके दीनी मामलात, आपके आखिरत के मामलात वो तो डेफ़िनेटली डिस्टर्ब होने ही होने हैं। तो ये इशारों-इशारों में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुल के सारी चीज़ें बता नहीं सकता। ऐसा नहीं था कि कोई चर्च पाउडर बेचना था, नहीं। काम व्हाइट कॉलर था, लेकिन ठीक नहीं था, बस वो आप लोग समझ जाएँ। मैं खुल के यहाँ पे बता नहीं सकता, तो इस तरह की ऑफ़र्स भी आप लोगों को आती हैं, इनसे बचना है। ख़ैर मैं वापस आ जाता हूँ, कोई सेकंड वीक में मैं वापस आ जाता हूँ वहाँ पे जाने के बाद। वापस आया तो अब मेरी पुरानी जॉब भी गई। ख़ैर मैं कहता हूँ कि ठीक है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरे पास गाड़ी है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। कुछ ना कुछ करते हैं, फिर यहाँ पे आके जॉब सर्च अगेन शुरू करते हैं, कभी कहीं पे जा रहे हैं, कभी कहीं पे जा रहे हैं। कि एक सबवे पे मुझे, क्योंकि मेरे पास गाड़ी है और लाइसेंस है, तो उसकी वजह से मुझे सबवे की डिलीवरीज़ की एक जॉब मिल जाती है। वो कोई फुल टाइम जॉब तो नहीं मिलती, जब उनको मेरी ज़रूरत होती थी तो वो मुझे बुला लेते थे। मैं कहता हूँ कि ठीक है, कुछ ना होने से कुछ ना कुछ होना बेहतर है। खैर वो जॉब शुरू करता हूँ, थोड़ा ही टाइम गुज़रता है अभी, वो जॉब करके कुछ ना कुछ वापस सर्किट जो है ना चलना शुरू होता है, मामलात थोड़े से रूटीन में आना शुरू होते हैं। तो एक दिन मेरे साथ एक हादसा पेश आता है रात को। मैं और मेरा एक दोस्त इकट्ठे आ रहे होते हैं गाड़ी पे रात को, तो वो मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा होता है, मेरी गाड़ी थी, मेरी इंश्योरेंस थी उस पे, लेकिन मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा होता है, उसकी इंश्योरेंस नहीं, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, वो पकड़ के गाड़ी ज़ब्त कर लेते हैं, गाड़ी वो ले जाते हैं, इम्पाउंड कर देते हैं उसको, और दोस्त को भी काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस उसके फेस करने पड़ते हैं। खैर इसकी डिटेल मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में, अगर आप लोग उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो वो भी जाके आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को वो भी पता चलेगा कि यूके में ये वाले आपके ट्रैफ़िक रूल्स, आपके ड्राइविंग के रूल्स कितने सख्त हैं और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो उस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है कि वो हादसा था क्या, क्यों हुआ, क्या मामला था। यहाँ पे बताने लगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। खैर वहाँ पे हमारी गाड़ी भी चली जाती है। अब आखिरी गाड़ी एक बची थी जिसके आसरे पे गुज़ारा हो रहा था। गाड़ी भी गई। ऊपर से यूनिवर्सिटी की फ़ी की इंस्टॉलमेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी ने हमें 3 इंस्टॉलमेंट्स दी थी, जिसमें से पहली मैं दे चुका था, दूसरी और तीसरी दोनों रहती थी। और यूनिवर्सिटी ने डंडा दिया हुआ था ठीक-ठाक कि भई 2 फ़ीस क्यों नहीं दे रहे? हम कहाँ से दें? क्योंकि हमारे साथ तो इतने मामलात चल रहे हैं और इतना कुछ जब बंदा फ़ेस कर रहा हो तो क्या-क्या पूरा करे? अब गाड़ी भी गई, जॉब भी गई, वापस ज़ीरो पे। एक तरह से फ़ील हो रहा है कि भई ये तो काम बिल्कुल दुनिया ख़त्म है, यहाँ पे आके सबसे बड़ी गलती थी मेरी यूके में आना। उस वक़्त ये फ़ील होता है। और ये बात है अगस्त की, ये जो पीछे अभी रिसेंटली अगस्त गुज़रा इसकी। तो मैं कहता हूँ कि मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी है जो मैं यूके आ गया हूँ। अच्छा भला वहाँ पे निज़ाम चल रहा था, वही चलाते अच्छा खासा निज़ाम चल रहा था तो ठीक था। यहाँ पे आके तो मैंने अपने आप को अज़ाब में डाल लिया, फँसा लिया। ख़ैर जॉब की सर्च जारी रहती है, तो एक दोस्त के रेफ़रेंस से अल्लाह-अल्लाह करके अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह पे जॉब लगती है, एनआई की जॉब। जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का यूके में आने के बाद एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है, जो मेरा जाके अगस्त में पूरा होता है, यानी तकरीबन 7 महीने बाद, और वो भी एक दोस्त के रेफरेंस से। अल्लाह उसका भी भला करे, मैं हमेशा उसका एहसानमंद हूँ इस चीज़ के लिए कि वो मेरा रेफरेंस बनता है और मुझे वहाँ पे जॉब मिलती है। बुलाते तो वो मुझे सिर्फ एक ट्रायल के लिए हैं और उसके बाद सिर्फ 1 महीने के लिए वो मुझे बुलाते हैं, क्योंकि उनका बिज़ी सीज़न चल रहा होता है, तो 1 महीने के लिए वो बुलाते हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके शायद उन्हें मेरा कुछ काम पसंद आ जाता है या कुछ दुआएँ माँ-बाप की, आप लोगों की वो लग जाती हैं, तो मेरी वहाँ पे जॉब परमानेंट हो जाती है। एनआई की जॉब अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे बंदे, अच्छा काम, साफ-सुथरा काम और मेरे पेशे के साथ जो मेरी स्किल्स हैं उनके साथ लिंक्ड काम। तो मैं बड़े मुतमिन तरीके से वहाँ पे काम करता हूँ। कर करा के सितंबर में अल्लाह खैर करे वापस गाड़ी ले लेते हैं। गाड़ी दोबारा लेके
लाइसेंस हमारा बना हुआ है, इंश्योरेंस मेरी कैंसिल हो चुकी थी, एक ये भी मुझे दचका लगा था, तो इंश्योरेंस के काफ़ी सारे मसाइल फेस करने पड़े। वो वाला मसला फिर हल किया, गाड़ी ले ली, गाड़ी लेके तो अल्लाह अल्लाह करके वो मामलात अच्छे तरीके से चलना शुरू हो गए, जॉब भी अच्छी हो गई, फिर आगे जाके अब फुल टाइम हो गया, तो अब तो वहीं पे फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, साथ गाड़ी-शाड़ी भी है, तो निज़ाम अच्छा चल रहा है। ये बात है सितंबर से ऑनवर्ड की, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आज अल्लाह का शुक्र है 5 महीने हो गए, 5 महीने से भी ज़्यादा, फरवरी में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मेरी वो जॉब लगी हुई है। अब लगता है कि नहीं यार, यूके आके तो बड़ा अच्छा किया था। ये गलती नहीं थी, ये तो अच्छा किया था कि मामलात तो ठीक हो जाते हैं, पहले 6-8 महीने आपको रगड़ा लगता है, सारा कुछ होता है, लेकिन चीज़ें बदल जाती हैं। ख़ैर, ये मैं बता रहा हूँ कि आपके माइंड में क्या कुछ चल रहा होता है और किस तरीके से आपका दिमाग आपको कहाँ-कहाँ पे मायूस भी करता है, और फिर आपको वापस जो है ना, अल्लाह ताला ऐसे-ऐसे वसीले बनाता है कि आप लोग वापस कहते हैं कि नहीं यार, अच्छा था, ठीक था, जो भी था, जो गुज़र गया वो गुज़र गया, अच्छा टाइम आने वाला है, अच्छा टाइम आ चुका है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये सारी चीज़ें आपको फेस करने के बाद यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं। ये सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी आपकी फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि वो सारा क्या सिलसिला है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, स्टडी जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे, उसका क्या सीन है। अल्स्टर यूनिवर्सिटी में मैं आया था और अगेन बड़े ख्वाब लेके आया था, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने बैंकिंग और फाइनेंस में डिग्री की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हलाल करके वो डिग्री की थी, और वाक़ई कुछ पढ़ा था, कुछ सीखा था। इवन जब रिसर्च की तो मेरा रिसर्च पेपर उस वक़्त पब्लिश हुआ था। मेरा एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, बल्कि उस रिसर्च पेपर ने एक कॉन्फ्रेंस में, जो कैपिटल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में हुई थी, उसमें टॉप 100 जो आपके रिसर्चर थे उस वक़्त वहाँ पे, जो रिसर्च पेपर आए हुए थे, उनमें से बेस्ट पेपर का अवार्ड लिया था। पहले नंबर पे आया था मेरा रिसर्च पेपर। उसमें मेरे साथ 2 को-ऑथर्स थे, और तो रिसर्च का भी इंटरेस्ट था, वो सारी चीज़ें भी थी। कहीं न कहीं अच्छा खासा एक कह लो कि पढ़ने का शौक रखने वाला बंदा, कि जिसे कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ करना है। वो माइंडसेट लेके यहाँ पे आए, तो यहाँ पे जब क्लासेस लेना शुरू की, लेक्चर्स लेना शुरू किए, तो एक बार फिर से मायूसी। पता चला कि नहीं, ये तो चक्कर ही नहीं है पढ़ाई वाला। यहाँ पे तो जो कुछ करना है आपने खुद करना है। सबसे पहले जब आप इन यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, तो आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, तो वैसे भी आप एक तरह से जो कुछ भी है सेल्फ लर्निंग वाले मॉडल पे ही चलेंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी में यूके में आते हैं। हाँ, अगर कोई टॉप ऑफ द लाइन अगर कोई यूनिवर्सिटी है, कोई बहुत एलीट यूनिवर्सिटी है, जिस तरह कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, इनकी बात कर लें, तो वो डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन जो एवरेज यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें हम लोग आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मोस्टली जिनमें आते हैं, वहाँ के पे अगर आप लोग आते हैं, तो आपका सेल्फ लर्निंग वाला ही मोड है। जो कुछ आपने पढ़ना, सीखना, करना है, वो अपनी हिम्मत पे ही करना है। वो आएँगे, आपको लेक्चर देंगे, स्लाइड्स पढ़ के मोटी-मोटी चीज़ें जो आपके कोर्स में हैं, वो पढ़ा के चले जाएँगे। कुछ आपको उनकी समझ नहीं आएगी, कुछ उनको आपकी समझ नहीं आएगी, और करते-कराते आपकी डिग्री गुज़र जाएगी, जो कि मेरी गुज़र चुकी है। तो जो कुछ भी आपने सीखना है, वो खुद ही सीखना है, पढ़ना है, खुद ही पढ़ना है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे तो स्पून फीडिंग होगी, बड़ी अच्छी एजुकेशन होगी, सारा कुछ होगा, तो वो चीज़ें अपने दिमाग से निकाल के यहाँ पे आएँ। हाँ, अगर आप लोग अपनी काम के साथ, बाकी चीज़ों के साथ, क्योंकि स्टडी आपका फ़ोकस होना चाहिए, जिस मकसद के लिए आप लोग आते हैं यहाँ पे। तो अगर तो वो वाला माइंडसेट आपका है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, तो फिर तो मोस्ट वेलकम। ये मुल्क है ही आपके लिए। और डेफ़िनेटली जब आप डिग्री ले लेते हैं, देन आपको कोशिश करनी चाहिए कि रेलेवेंट जॉब्स की तरफ जाएँ। मिल जाती हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आप बहुत आगे तक जा सकते हैं अपने करियर में, प्रोफ़ेशनली बहुत आगे तक जा सकते हैं। यहाँ पे इस चीज़ की पोटेंशियल है, बस आपने वहाँ से रिसर्च करके आना है कि आप किस डिग्री में जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके से वो आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके साथ लिंक्ड है, और जो आपके प्रोफ़ेशनल गोल्स हैं उनको किस तरह से वो फुलफ़िल कर सकता है। ये चीज़ें बस आपने करके आनी है। बाकी ख़ैर अल्लाह अल्लाह करके डिग्री भी निकल गई, डिग्री भी हो गई, सारा कुछ हो गया। ये थी हमारी 1 साल की जर्नी। हमने सीखा क्या इससे, और आप लोगों को सीखना क्या चाहिए इसमें? सबसे पहली चीज़ कि आप अपना माइंडसेट चेंज करके आएँ, पाकिस्तानी एशियन माइंडसेट के साथ यहाँ पे कभी भी ना आएँ। आप कामयाब नहीं हो सकते। आप लोग सबसे पहले तो ये चीज़ अपनी पाकिस्तान में छोड़ के आएँ कि मुझे कोई काम हाथ से नहीं करना, या कोई काम छोटा है, कोई काम बड़ा है। आपको यहाँ पे आके हर चीज़ करनी पड़ती है। उसकी रीज़न ये है कि ऑप्शन नहीं है। आपके बिल्स कैसे पे होंगे, आपके रेंट्स कैसे पे होंगे, यूनिवर्सिटी की फ़ी कैसे पे होगी, आपकी बाकी सारी चीज़ें किस तरीके से फुलफ़िल होंगी, आपकी नीड्स कैसे फुलफ़िल होंगी, और देन उसके बाद नीड्स फुलफ़िल होंगी, तो अगला फ़ेज़ आएगा कुछ बनाने का, कुछ करने का और आगे बढ़ने का।
تو وہ سب سے پہلے تو پاکستان سے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر کے آئیں. مائنڈ سیٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں پہ اپڈیٹ کر کے, اور اوپن ٹو ایوری تھنگ, یعنی کہ آپ ہر چیز برداشت کرنا سیکھ کے آئیں. وہ چاہے ویدر ہو, یہاں کا موسم ہو, چاہے یہاں کا لا ہو, اس کے کانسیکوینسز اس طریقے سے ہیں. فالو کریں, فالو کریں گے تو کوئی آپ کو چھیڑے گا نہیں, فالو نہیں کریں گے تو یہ چھیڑیں گے بھی, اور اس کے ایسے ایسے کانسیکوینسز آپ کو فیس کرنے پڑیں گے جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے, جو کہ میرا ایک گاڑی والا تھا جو میں آلریڈی بتا چکا ہوں. تو میں یہ چیز اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں. ویدر, یہاں کے لوگوں کا رویہ, یہاں کے لوگوں کی سوچ, کیونکہ یہاں پہ ایک سب سے بڑا جو میں نے ایک چیز فیل کی اور جس چیز سے مجھے جو ہے نا چڑ ہو گئی تھی, وہ تھی یہاں پہ پیسے کی ریس ہے. پیسے کی تو نہیں, سوری, پاؤنڈز کی ریس ہے. یہاں پہ ہر بندہ پاؤنڈز کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ ہوگا, شفٹ ہے, شفٹ ختم ہو گئی, شفٹ کب شروع ہوگی, کل شفٹ ہے, آج شفٹ تھی, کام پہ گئے ہوئے تھے. یہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے یہاں پہ. ہر کوئی دوسرے سے یہی سوال پوچھ رہا ہو. اور شروع میں میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن چیز یہی تھی کہ یہاں پہ جو گیدرنگز میں بیٹھتا تھا میں جن بھی لوگوں کے ساتھ, تو میں دیکھتا تھا کہ ان کا سب سے زیادہ فوکس ہی, ان کی پرائمری جو گفتگو ہے, اس کا جو جتنا بھی موضوع ہے, وہ سارے کا سارا پاؤنڈز کا ہے. وہ سارے کا سارا اسی چیز کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو یہاں پہ ایک یہ والا مائنڈ سیٹ ہے, اس کو برداشت کرنا سیکھ کے آئیں, کیونکہ ہم وہاں پہ بڑے اوپن لوگ ہوتے ہیں, بڑے کھلے ڈلے لوگ ہوتے ہیں, ان چیزوں کے لیے اتنی پرواہ نہیں ہوتی. آپ لوگوں نے ایسا بننا نہیں ہے, لیکن یہ ساری چیزیں پھر لوگوں کے رویے, آپ کو ہو سکتا ہے کہ 100 لوگ ملیں تو 10 کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا ہو, 90 جو باقی آپ کو 90 لوگ ملے ان کا رویہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا نہ ہو. یہ چیز یہاں پہ آپ کو فیس کرنے کو ملے گی. وہ سیکھ کے آئیں. کمیونیکیشن, انگلش لینگویج, یہ لازمی سیکھ کے آئیں. اور آئلٹس والی انگلش یہاں پہ نہیں چلتی. وہ شروع میں مجھے بھی آ کے لگتا تھا کہ میں نے 7 بینڈز لیے ہیں اسپیکنگ میں, 7 اور 7.5 یہی کچھ تھے. میں نے کہا میں نے اسپیکنگ میں اتنے لیے ہیں, لسننگ میں میرے 7.5 بینڈز ہیں, تو یہاں پہ کیا چل رہا ہے. تو وہ والا چکر جو ہے نا, وہ آئلٹس والی نہیں چلتی. اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کرنا سیکھیں, بات کرنا سیکھیں, اگلے کو اپنی بات سمجھانا سیکھیں, اور اپنی شائنس کو ختم کریں. جابز مانگیں, سرچ کریں, آن لائن اپلائی کریں, اپنی سیویز پہ کام کریں, اپنے آپ پہ کام کریں. یہ ساری چیزیں کوئی نہ کوئی سکل سیکھ کے آئیں. اگر آپ لوگ سکل سیکھ سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ, کوئی بھی ہنر, ایون آپ باربر کا کام یہاں پہ سیکھ کے آتے ہیں, تو وہ بندہ بھی یہاں پہ کامیاب ہے, کیونکہ اس کے پاس ایک سکل ہے. اس کے علاوہ ڈرائیونگ لازمی سیکھ کے آئیں, اور انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس اپنے ساتھ لے کے آئیں. وہ ایک ایسی سکل ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کو کام دیتی ہے, اور کچھ آپ کے کام نہ آ رہا ہو تو وہ آپ کے کام ضرور آئے گا. اور باقی وہی ہے, کلچرل ڈفرینس آپ کو ڈیفینیٹلی یہاں پہ آ کے فیل کرنا پڑے گا. اگر تو آپ پاکستانی ایریا سے تھوڑے ہٹ کے آتے ہیں, میں تو برمنگھم میں آیا تھا, تو یہاں پہ تو آپ کو اس لیول کا کلچرل ڈفرینس دیکھنے کو نہیں ملتا. لیکن اگر آپ جو ہے نا ذرا سا بھی لیفٹ رائٹ کسی سٹی میں آتے ہیں جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کم ہے یا ایشین کمیونٹی کم ہے, تو یہ چیزیں بھی آپ کو بہت زیادہ فیس کرنے کو ملیں گی. آپ یہاں پہ نیچے گند نہیں پھینک سکتے, آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال کرنا ہے. آپ لوگ یہاں پہ ٹاؤن گھومنے جاتے ہیں تو سگریٹ کا کوئی ٹوٹا پھینک دیتے ہیں, یا کوئی کاغذ پھینک دیتے ہیں, یا کچھ بھی اس طرح کی چیز پھینک دیتے ہیں, اور آپ کو دیکھ لیا جاتا ہے. 100 پاؤنڈز اس کا آپ کو فائن ہو سکتا ہے. یہاں پہ اس طرح کے رولز ہیں. بس میں آپ ٹریول کر رہے ہیں بغیر کارڈ کے, جو یا بغیر ٹکٹ کے آپ ٹریول کر رہے ہیں, بہت سارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے. اس کا اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے ہیں 150 سے 200 تک اس کا فائن ہو سکتا ہے. یہاں پہ ڈرائیونگ اگر آپ رول سے ہٹ کے کریں گے, کوئی بھی ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہے, آپ اگر رولز کو فالو نہیں کریں گے تو اگر پکڑے جاتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز اس طریقے سے ہیں کہ آپ کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے, آپ پہ ڈرائیونگ کا بین لگ سکتا ہے, اور کچھ آفینس تو ایسے ہیں جن میں آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جن کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات وہی آ جاتی ہے کہ صرف اور صرف اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیں. اپنے آپ کو جہاں پہ آپ آ رہے ہیں اس ماحول کے مطابق, اس لا کے مطابق, جس کنٹری میں آپ آ رہے ہیں اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں, جن پیرامیٹرز پہ اس کنٹری میں کام ہوتے ہیں, ان کے مطابق اڈاپٹ کر لیں اپنے آپ کو. اپنی پرسنالٹی میں وہ چیزیں چینجز اور وہ ڈیولپمنٹس لے کے آئیں تو آپ لوگ کامیاب ہیں. باقی کانفیڈنس, سیلف بلیو کہ آپ لوگ کر لیں گے. ابھی مشکل ٹائم ہے, آگے آسان ہو جائے گا. ابھی مشکل ٹائم ہے, تھوڑا سا اور مزید وقت گزرے گا تو آسان ہو جائے گا. یہ والی چیز ایک چھوڑنی نہیں. رائٹ ڈائریکشن کے ساتھ آئیں, ریسرچ کے ساتھ آئیں, فلی پریپیئر ہو کے آئیں, تو آپ لوگ کامیاب ہیں UK کے اندر. باقی کوئی بھی آپ لوگوں کا کویسچن ہے, کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ لوگ UK آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں اور آگے کے بارے میں آپ کو کوئی گائیڈنس چاہیے, تو میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ, یا نیچے کامنٹ کریں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے کامنٹس کے جواب دوں.
اگر کوئی اس طرح کا ٹاپک مجھے نظر آتا ہے تو میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا کے وہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھاؤں، تاکہ آپ لوگ وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم نے نئے نئے آ کے شروع میں کی، اور وہ ایک سال ہم نے جو غلطیاں کر کے سیکھا، آپ بغیر غلطیاں کر کے سیکھیں اور اپنا ٹائم بچائیں، اور ان ساری چیزوں کو اوائڈ کر سکیں جو ہم لوگوں نے کی، جو مسٹیکس ہم لوگوں نے کی۔ تو میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو مزید اس طرح کی ویڈیوز بنا کے گائیڈ کرتا رہوں۔ آگے میری ایک ویڈیو سیریز آنے والی ہے انشاءاللہ، اس ویڈیو کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے آگے کمنگ فیو ڈیز میں، کہ وہ ہوگی ٹوٹل آپ کے اسٹوڈنٹ جرنی کے بارے میں، آپ کو یو کے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، یو کے کیوں آنا چاہیے، پروز کیا ہیں، کونس کیا ہیں، اور یونیورسٹی سلیکشن، کورس سلیکشن، کون سی سٹی میں آنا چاہیے، اور کافی ساری چیزیں، یعنی کہ میں وہ شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ ایک ویڈیو سیریز جس میں یو کے کا پروسیس سٹارٹنگ سے لے کے ریکوائرمنٹ سے لے کے یو کے لینڈ کرنے تک، اور اس کے بعد یہاں پہ کس طریقے سے آپ نے سروائیو کرنا ہے، وہ ساری چیزیں اس ویڈیو سیریز میں فالو کروں گا، اور وہ ساری چیزیں اس میں کور کروں گا۔ تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں، یہ سارا کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو جڑے رہیے میرے ساتھ، مجھے فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، اور میری حوصلہ افزائی کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے مزید ویڈیوز لے کے آؤں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر لازمی کر دیجیے۔